इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फ़ारूक और फरजाना के कारनामे। पैकेट का राज। मुसन्निफ़ इश्तियाक अहमद। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने पैकेट यहाँ नहीं छुपाया था। नकाब पोश की आवाज़ में शदीद गुस्सा था। खुदा की कसम, हमने यहाँ ही छुपाया था। महमूद फ़ौरन बोला। तो फिर वो कहाँ चला गया? देख नहीं रहे हो? गड्ढा किसी ने दोबारा खोदा है। मट्टी उसके किनारे पर पड़ी है। मालूम तो यही होता है। तुम तीनों मेरे साथ आओ, उसने अपने साथियों से कहा और पाइन बाग से होता हुआ बाहर निकल गया। उसके साथी सर झुकाए इसके पीछे जा रहे थे। उनके जाते ही तीनों ने इत्मीनान का सांस लिया। उनकी अम्मी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि महमूद ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। अम्मी जान, ये लोग अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, छुप कर हमारी निगरानी करेंगे। ज़बान पर फरजाना का नाम भी ना आने पाए। मगर वो है कहाँ? उनकी अम्मी ने धीमे लहजे में कहा। जहाँ भी है खैरियत से है, और पैकेट भी ज़रूर उसी के पास है। तुम ठीक कहते हो। आओ अब अंदर चलकर बैठें। तीनों अंदर आए, मगर उनके चेहरों पर खौफ था। सब यही सोच रहे थे कि फरजाना कहाँ और किस हाल में है और पैकेट कहाँ है। खुदा जाने वो कहाँ छुपी है। पहले हम तीनों कमरे देखते हैं, फ़ारूक ने कहा। तुम दोनों जाओ, मैं यहीं बैठती हूँ, कहीं वो लोग फिर ना आ जाएं। वो एक कमरे की तरफ चल पड़े। सबसे पहले वो अम्मी के कमरे में आए। फ़ारूक ने धीमे लहजे में पुकारा, फरजाना तुम कहाँ हो? अब ख़तरा सर से टल चुका है। उन्हें कोई जवाब ना मिला। वो दूसरे कमरे में गए। फरजाना वहाँ भी नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने सारा मकान देख डाला। फरजाना कहीं ना मिली। अब तो उनकी परेशानी की इंतहा ना रही। वो परेशान हाल वापस अम्मी के पास आए। कहीं फरजाना बाग ही में ना हो, फ़ारूक ने ख्याल पेश किया। पाइन बाग में? उनकी अम्मी बेख्याली में बोली। हाँ, किसी दरख्त पर। आपको मालूम है, आज उसने सब्ज़ कपड़े पहने हुए हैं, लिहाजा अगर वो किसी घने दरख्त पर चढ़ जाए तो फरिश्तों को भी नज़र नहीं आ सकती, और वो दरख्तों पर चढ़ने में तो हमसे भी बहुत तेज़ है। खुदा करे मेरी बच्ची हर तरह महफूज हो। बेगम जमशेद की आवाज़ भर्रा गई। अगर वो किसी दरख्त में छुप गई है तो इस तरह वो सुबह होते ही तक तो महफूज है, लेकिन जो ही दिन निकला वो देख ली जाएगी। फिर क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ फरजाना ही पर छोड़ देना चाहिए। इस वक्त तो वो हम सब से ज़्यादा अक्लमंद साबित हुई है। हाँ, मगर वो सारी रात दरख्त की शाखों में रह कैसे गुजारेगी? अम्मी ने की आवाज़ घबराई हुई थी। हर कोने पर एक आदमी मौजूद है, और फिर अब क्या होगा मेरी बच्ची फरजाना? वो इससे आगे कुछ ना कह सकीं। फरजाना जहाँ भी है खैरियत से है, महमूद बुड़बुड़ाया। हाँ, काश। बेगम जमशेद काश कहकर चुप हो गईं। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या यही कि आज अब्बा जान जिंदा होते तो? नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि काश हमारे घर में टेलीफोन लगा होता। टेलीफोन तो शिराजी साहब के यहाँ भी है, फ़ारूक को अचानक ख्याल आया। मगर हम में से कोई शिराजी साहब के घर कैसे पहुँच सकता है? दोनों मकानों की दीवारें मिली हुई तो ज़रूर हैं, लेकिन उनकी छत बहुत ऊंची है और दरवाजे के रास्ते तो हम जा ही नहीं सकते। उनकी अम्मी ने मायूस लहजे में कहा। दिन निकलते ही फरजाना छुपी नहीं रह सकेगी, और पैकेट, ये बात भी है, तो क्यों ना हम उसे तलाश करने की कोशिश करें? महमूद ने तजवीज़ पेश की और फिर कहने लगा, ज़रा मैं बाहर तो झांक कर देख लूं कि कहीं वो लोग तो मौजूद नहीं। महमूद कब नीचे बैठने वाला था। ज़रूर देखो, मगर इस तरह के उन्हें मालूम ना हो सके कि हम क्या कर रहे हैं। फ़ारूक ने उसे ख़बरदार किया। तुम फिक्र ना करो, मैं बुद्धू नहीं हूँ। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले वो अपने कमरे में आया और पाइन बाग वाली खिड़की से बाहर झांका। फिर वो मकान की छत पर चढ़ा, लेकिन उसने अपना सर मुंडेर से ऊंचा नहीं होने दिया। उसने तकरीबन इसी हालत में रहते हुए चारों तरफ देखा और फिर धक से रह गया। वो तेज़ी से नीचे उतर आया। क्यों, क्या रहा? फ़ारूक ने पूछा। क्या वो लोग चले गए? बेगम जमशेद ने पूछा।
نہیں امی، وہ مکان کے چاروں کونوں پر کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں دن نکلنے سے پہلے کچھ کرنا ہے، فاروق بولا۔ دیکھو نا، ہم چھت کے راستے سے شیرازی صاحب کے مکان میں جا سکتے ہیں، نہ دروازے کی طرف سے۔ اس صورت میں ہم صرف ایک طرح وہاں جا سکتے ہیں، محمود نے مسرت سے کہا۔ اور وہ کیا ہے؟ بیگم جمشید بے چینی سے بولیں۔ دیوار کے راستے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیا ہم دیوار پر نقب لگائیں؟ یار تم سنو تو صحیح، پوری بات سنتے نہیں ہو اور بیچ میں بول پڑتے ہو۔ اچھا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے ہمارے باورچی خانے میں ایک روشن دان ہے۔ اس روشن دان کے دوسری طرف زمانے میں کھلا میدان تھا، اور شاید یہ اسی لیے تھا، لیکن بعد میں شیرازی صاحب نے وہ کھلا میدان خرید لیا، اور اب ہمارے باورچی خانے کے دوسری طرف ایک کمرہ بن چکا ہے جو شیرازی صاحب سٹور کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اوہ ہاں، بالکل ٹھیک، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کی آواز میں مسرت رچی ہوئی تھی۔ پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ میں یا تم اس روشن دان میں سے چھلانگ لگائیں؟ فاروق نے کہا۔ ہاں، محمود نے کہا۔ اس روشن دان کی دوسری طرف چھلانگ لگانا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تم ضرور سر کے بل گرو گے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ایک رسی باورچی خانے میں کسی چیز سے باندھ کر روشن دان سے دوسری طرف شیرازی صاحب کے گھر میں لٹکا دی جائے۔ میں میز پر ایک چھوٹی میز اور اس پر کوئی سٹول رکھ کر روشن دان تک پہنچ کر رسی کے ذریعے دوسری طرف لٹک جاؤں گا، اور پھر آہستہ آہستہ دوسری طرف چھلانگ لگا دوں گا۔ کیوں؟ ہے نا شاندار تدبیر؟ محمود نے فخریہ طور پر دونوں کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک، فاروق نے اس کے خیال کی تائید کی۔ تینوں اٹھے، سب دروازے اندر سے بند کیے اور باورچی خانے میں چلے گئے۔ فاروق نے بڑی میز دیوار کے ساتھ لگا دی اور اس پر ایک چھوٹی میز رکھ دی۔ یہ کام وہ اتنی احتیاط سے کر رہے تھے کہ ذرا سی بھی آہٹ نہ ہو۔ اب محمود بڑی میز پر چڑھا، پھر چھوٹی میز پر کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ روشن دان کی طرف بڑھائے۔ اس کی انگلیاں روشن دان سے صرف 3 انچ کے فاصلے پہ تھیں۔ اس نے ایڑیاں اوپر اٹھائیں مگر ہاتھ پھر بھی روشن دان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ کوئی 1 فٹ اونچی چیز اور ہونی چاہیے، تب میں روشن دان تک آسانی سے پہنچ سکوں گا۔ فاروق گیا اور ساتھ والے کمرے سے ایک سٹول اٹھا لایا۔ بس اب ٹھیک ہے۔ لو بھائی فاروق، اب میں چلا، خدا حافظ۔ محمود پہلے بڑی میز پر چڑھا، پھر فاروق سے بولا، لاؤ مجھے رسی پکڑا دو۔ فاروق نے رسی کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دوسری میز پر بھی چڑھ گیا، لیکن اب تیسری میز پر چڑھنے کے لیے پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ عین اس وقت دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ ان کے دل دھک سے رہ گئے۔ محمود فوراً نیچے اتر آؤ۔ کیوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں جلد از جلد دوسری سمت میں پھلانگ جاؤں؟ بے وقوف مت بنو، وہ لوگ اندر آ کر تمہارے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تمہیں نہ پا کر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ فاروق ٹھیک کہہ رہا ہے، محمود نیچے اتر آؤ۔ مارے ڈر کے بیگم جمشید کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ دروازہ پھر پوری قوت سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ محمود نیچے اترنے لگا۔ دروازے پر بدستور دستک ہو رہی تھی۔ ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ اب کیا کریں؟ محمود نے ہانپتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ میزیں اپنی جگہ پر رکھ دیں، اس کے بعد ہم اپنے کمرے میں جا کر سوتے بن جائیں گے اور امی جا کر دروازہ کھولیں گی، اس طرح جیسے بہت گہری نیند سے سو کر اٹھی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب محمود اور فاروق جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے تو ان کی امی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ چاروں بڑی تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھولا گیا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ میں سو رہی تھی۔ کیوں؟ اب کیا بات ہے؟ تم لوگ پھر آ گئے؟ ہم گئے ہی کب تھے؟ کیا مطلب؟ وہ انجان بن گئیں۔ چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، اور کہاں ہو سکتے ہیں؟ چلو ہمارے ساتھ ان کے کمرے تک چلو۔ آخر بات کیا ہے؟ تم لوگ واپس کیوں آ گئے؟ چاہتے کیا ہو؟ کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو؟
میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ پیکٹ یہاں نہیں ہے، تم چلو تو صحیح۔ مجبوراً وہ چل پڑی، ان کے پیچھے وہ بھی چل دیے۔ محمود اور فاروق گہری نیند سو رہے تھے، کمرے میں نیلا بلب جل رہا تھا۔ انہیں اٹھاؤ، سیاہ پوش نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ آخر ان بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، انہیں سونے دو۔ سیاہ پوش کا ساتھی آگے بڑھ کر دونوں کو ہلانے لگا۔ کچھ دیر کسمسانے کے بعد انہوں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ کیا بات ہے امی، خیر تو ہے؟ یہ لوگ پھر کیوں آ گئے؟ محمود نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ خدا جانے بیٹا، کیا پتہ یہ لوگ پھر کیوں آ گئے۔ ہم ایک بار پھر یہاں کی تلاشی لیں گے۔ آخر کیوں؟ کیا ابھی تک تمہارا اطمینان نہیں ہوا؟ نہیں۔ پھر بتاؤ تمہارا اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حقیقت ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ وہ پیکٹ اس گڑھے سے کس نے نکالا ہمیں نہیں معلوم۔ خیر، ہم تلاشی لیں گے۔ تم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو، بیگم جمشید نے تیز لہجے میں کہا۔ اس وقت قانون گہری نیند سو رہا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، ہم قانون شکنی میں ماہر ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ بہت اچھا، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ بیگم جمشید راستے سے ہٹ گئیں۔ سیاہ پوش کے تینوں ساتھی تلاشی لینے کے لیے بڑھے۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اور یہ لوگ بھی۔ اس کے لہجے میں پراسرار مسرت تھی۔ تلاشی شروع ہوئی۔ سیاہ پوش ان تینوں کو باری باری گھور رہا تھا۔ ان میں جس کی نظر بھی کسی سمت اٹھ جاتی وہ اپنے ساتھیوں کو اس جگہ کی تلاشی لینے کا اشارہ کرتا۔ اس مرتبہ وہ خود بھی چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ بیگم جمشید کے کمرے کی باری آئی۔ سیاہ پوش کے ایک ساتھی نے پلنگ کی چادر الٹی تو وہ چونک اٹھا، ساتھ ہی ان تینوں کے دل حلق میں آ رہے تھے۔ بس یہ دیکھو، سیاہ پوش ادھر متوجہ ہوا۔ ارے یہ کیا؟ اس چارپائی کی آئنتی کیا ہوا؟ کیوں؟ اس نے سوالیہ نظریں ان تینوں پر گاڑ دیں۔ یہ ٹوٹ گئی ہے۔ رسی کہاں ہے؟ رسی؟ اس مرتبہ ان کے دل دھک دھک کرنے لگے، کیونکہ وہ رسی باورچی خانے میں کھڑکی کی سلاخ سے بندھی چھوڑ آئے تھے۔ جلدی میں انہیں اس کا خیال نہیں رہا تھا۔ ہاں، کہاں ہے اس کی رسی؟ نقاب پوش نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ وہ باورچی خانے میں ہے، بیگم جمشید نے سچ بول دیا۔ ان کے اس سچ پر محمود اور فاروق دونوں کو سخت غصہ آیا۔ باورچی خانے میں اس کا کیا کام؟ گیلی صافیاں وغیرہ لٹکانے کے کام آتی ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، شاید وہ کچھ مطمئن ہو گئے تھے۔ تلاشی پھر شروع ہو گئی۔ آخر وہ باورچی خانے میں آئے۔ رسی زمین پر پڑی تھی اور اس کا ایک سرا روشن دان کی سلاخ سے بندھا تھا۔ یہ کیا؟ رسی تو نیچے پڑی ہوئی ہے۔ سیاہ پوش کے لہجے میں شک تھا۔ محمود اور فاروق اس طرح گم سم کھڑے تھے جیسے کسی جادوئی دیس میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی وجہ سے پتھر کے بن گئے ہوں۔ دراصل جب اس کی ضرورت ہوتی ہے میں دوسرا سرا دوسری کھڑکی کی سلاخ سے باندھ دیتی ہوں، ورنہ آنے جانے میں دقت ہوتی ہے۔ سیاہ پوش سوچ میں ڈوب گیا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے بیان کو کہاں تک درست سمجھے۔ آؤ چلیں، یہاں کچھ نہیں ہے، بالآخر اس نے کہا، اور اپنے ساتھیوں سمیت باہر نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تھے، یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ ان تینوں نے اطمینان کا سانس لیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب ہمیں اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہیے، محمود بول اٹھا، لیکن پوری احتیاط سے، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ لوگ ابھی بھی نہیں ٹلیں گے۔ ابھی ان کا پوری طرح اطمینان نہیں ہوا ہے، بیگم جمشید نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کی تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، فاروق نے کہا۔ کیا مطلب؟ دونوں فاروق کی اس بات پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ لوگ یہاں نہیں رکیں گے، وہ ضرور اب یہاں سے کوچ کر جائیں گے، بلکہ اب تک جا بھی چکے ہوں گے۔ پھر ایسی ضرورت کیا ہے کہ شیرازی صاحب کے گھر جایا جائے؟ ایسی صورت میں ہمیں سب سے پہلے فرزانہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، میں پہلے انہیں دیکھ لوں، محمود نے کہا اور سب سے پہلے اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے پائیں باغ والی کھڑکی کھولی ہی تھی کہ سن ہو کر رہ گیا۔ فاروق جو اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا پل بھر کے لیے ساکت کھڑا رہ گیا۔
चारों बदमाश टार्चों से पाई बाग की तलाशी ले रहे थे। वो टार्चें दरख्तों की शाखों पर भी मार रहे थे। इन दोनों की हालत बस ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उनका रंग उड़ गया, दिल धक धक कर रहे थे। दोनों के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब क्या होगा? अब क्या होगा अगर उन्हें फरजाना नज़र आ गई तो? उनके जहन इससे आगे ना सोच सके। जब दोनों को गए काफ़ी देर हो गई तो बेगम जमशेद बेचैन होकर उठीं और फिर वो भी उठ खड़ी हुईं। सबसे पहले वो दोनों के कमरे में आईं। महमूद और फारूक अंदर मौजूद थे, मगर साकित हालत में। वो उनकी तरफ बढ़ीं और उनके शानों पर अपने हाथ रख दिए। दोनों चौंक कर पलटे। उन्होंने अम्मी को खामोश रहने का इशारा किया और साथ ही थोड़ी सी खुली हुई खिड़की में से देखने लगे। बेगम जमशेद ने पाई बाग में देखा और उन्हें अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। बाग में चारों तरफ टार्चों की रोशनियां इधर से उधर रक्स कर रही थीं। उफ मेरे खुदा, अब क्या होगा? उनके मुंह से दबी हुई चीख निकली। खुदा पर भरोसा रखिए अम्मी, वही हमारी मदद करने वाला है। मेरी फरजाना का क्या बनेगा? अम्मी ने पूछा। मेरा ख्याल है कि हम दोनों बावर्ची खाने में जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं और आप यहाँ के हालात का जायज़ा लें। साथ ही दुआ करती रहें कि फरजाना उन्हें नज़र ना आए। एक बार फिर उन्होंने बड़ी मेज़ दीवार के साथ रखी, उस पर छोटी मेज़ और उसके ऊपर उस छोटी सी मेज़। महमूद पहले बड़ी मेज़ पर चढ़ा और उसने फारूक से रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ने के लिए कहा। फारूक ने उसे रस्सी थमा दी। महमूद दूसरी मेज़ पर भी चढ़ा, मगर जब उसने तीसरी मेज़ पर कदम रखा तो मेज़ डगमगा गई। करीब था कि महमूद मेज़ों के साथ ही नीचे आ रहे, मगर फारूक ने फुर्ती से काम लिया। उसने फ़ौरन ही डगमगाती मेज़ के पाए पकड़ लिए। महमूद ने रस्सी को दूसरी तरफ लटका दिया। अच्छा फारूक, खुदा हाफिज़। और हाँ, मेरे दूसरी तरफ कूदने के बाद रस्सी खींच लेना। मेज़ें यहाँ से हटा कर अपनी जगह पर रख देना। अच्छा, खुदा हाफिज़। महमूद ने हाथ रोशनदान पर रखे और हाथों के ज़ोर से ऊपर उठने लगा। इस काम में उसे अपना पूरा ज़ोर सर्फ करना पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो रोशनदान तक पहुंचा और फिर रस्सी को थामे हुए दूसरी तरफ लटक गया। अब वो फारूक की निगाहों से ओझल था, मगर फारूक की नज़रें तुनी हुई रस्सी पर गड़ी हुई थीं। जब तक रस्सी ढीली ना पड़ गई उस वक्त तक वो इत्मीनान का सांस कैसे ले सकता था? और रस्सी के ढीला होने का मतलब ये था कि महमूद दूसरी तरफ उतर चुका है। पूरे 1 मिनट के बाद रस्सी ढीली हुई। ये 1 मिनट फारूक को 1 साल के बराबर महसूस हुआ। उसने रस्सी खींच ली और मेज़ पर से मेज़ें उठाकर अपनी जगह पर रखने लगा। अभी वो बड़ी मेज़ दीवार से हटाने ही भी ना पाया था कि बाहर आहट हुई। ये किसी के चलने की आवाज़ थी जो बावर्ची खाने की तरफ आ रहा था। फारूक घबरा गया क्योंकि बड़ी मेज़ वो तन्हा नहीं उठा सकता था और घसीटने की सूरत में आवाज़ पैदा होने का ख़तरा था। फारूक का दिल धक धक करने लगा। कदमों की चाप अब दरवाजे के नज़दीक पहुंच चुकी थी। फारूक ने बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोला। बाहर उनकी अम्मी खड़ी थीं और उनके चेहरे से इत्मीनान झलक रहा था। उन्हें देखकर फारूक की जान में जान आई। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी अम्मी। क्यों? क्या बात थी? अभी ये बड़ी मेज़ नहीं हटा सका था कि कदमों की चाप सुनाई देने लगी। मैं समझा कि शायद इनमें से कोई आ रहा है। नहीं, वो लोग तो अब पाई बाग से भी निकल गए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि इन्हें फरजाना नहीं मिली। हाँ, खुदा का शुक्र है। अच्छा तुम सुनाओ, महमूद दूसरी तरफ बखैरियत उतर गया है या नहीं? जी हाँ, उतर गया है। तो हमें उस कमरे में नहीं ठहरना चाहिए। हाँ, आप ठीक कहती हैं, लेकिन बावर्ची खाने से चले जाने से पहले ये मेज़ यहाँ से हटा देनी चाहिए। उन्होंने मेज़ हटाई और बाहर निकल आए। शिराजी साहब दौरे पर गए हुए थे, इसलिए बेगम शिराजी अकेली थीं और वो अपने कमरे में सो रही थीं। इस घर में उनके साथ एक मुलाजिम भी रहता था जो इस घर का बावर्ची भी था और चौकीदार भी। लेकिन आज रात चूँकि शिराजी साहब घर पर ना थे, इसलिए वो भी घोड़े बेच कर सो रहा था। यकायक उसकी आंख खुल गई। कुछ देर तक वो सोचता रहा कि इसकी आंख क्यों खुल गई।
अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, ठक ठक। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो सोच में डूब गया। आवाज़ मुसलसल आ रही थी। या खुदा, ये क्या मामला है? वो बुड़बुड़ाया। कहीं कोई नकब तो लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है? ओह, ऐसा ही मालूम होता है। मुझे चलकर बेगम साहिबा को जगाना चाहिए। हाँ। वो उठा और बेगम साहिबा के कमरे की तरफ चल पड़ा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? क्या बात है? उसे नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। बेगम साहिबा, मैं हूँ। कौन? गफूर? जी हाँ। क्या बात है? आप दरवाज़ा तो खोलिए, बताता हूँ। गफूर की आवाज़ घबराई हुई थी, इसलिए बेगम शिराजी जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। गफूर सहमा हुआ खड़ा था। हाँ, अब बताओ क्या बात है? ज़रा गौर से सुनिए। आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है या मेरे कान बज रहे हैं? क्या मतलब? काफ़ी देर से मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ, जैसे कोई नकब लगा रहा है। क्या बकते हो? बेगम शिराजी को यकीन नहीं आ रहा था। आप सुनिए तो। बेगम शिराजी खामोश हो गईं और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगीं, जो अब भी मुसलसल आ रही थी। वाकई तुम सच कहते हो। बेगम शिराजी भी सहम गईं। फिर अब क्या किया जाए? पुलिस को टेलीफोन करती हूँ। और क्या किया जा सकता है? पहले देख तो लें आवाज़ कहाँ से आ रही है। और वो दोनों उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। कुछ दूर चलकर आवाज़ साफ हो गई। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आवाज़ स्टोर से आ रही है, गफूर ने रुकते हुए कहा। मगर स्टोर में तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, बेगम शिराजी बुड़बुड़ाई। खुदा जाने क्या बात है, गफूर बोला। दोनों स्टोर के दरवाजे पर पहुंच गए। अब तो मामला बिल्कुल साफ था। कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। डर के मारे उनकी घिघी बंद गई। आखिर कोई शख्स अंदर कैसे पहुंच गया? मेरा ख्याल है कोई जिन भूत होगा। गफूर की हालत नाजुक थी। पागलों वाली बातें ना करो, बेगम शिराजी ने कहा। फिर दिल कड़ा करके बुलंद आवाज़ में बोली, कौन है? दस्तक की आवाज़ रुक गई और पल भर के लिए मौत का सा सन्नाटा छा गया। अंदर कौन है? बेगम शिराजी और ऊंची आवाज़ से बोली। आंटी, ये मैं हूँ, महमूद ने खंखारते हुए कहा। मैं कौन? बेगम शिराजी ने पूछा। मैं हूँ महमूद, जो आपके साथ वाले मकान में रहता हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद का लड़का। मगर तुम अंदर कैसे गए? और ये सब क्या है? आप दरवाज़ा तो खोलिए, मैं अभी सब कुछ बताता हूँ। बेगम शिराजी ने गफूर को तैयार रहने का इशारा किया, इस ख्याल से कि कहीं धोखा ना किया जा रहा हो और महमूद के बजाय अंदर कोई और हो। एक बार फिर उन्होंने अपना इत्मीनान कर लेने की कोशिश की। तुम महमूद हो ना? हाँ आंटी, अंदर से आवाज़ आई। तुम्हारे घर में और कौन रहता है? मेरी अम्मी, मेरी बहन फरजाना और फारूक। क्यों? आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैं अपना इत्मीनान कर रही हूँ, कहीं अंदर से कोई चोर ना निकले और वो दरवाज़ा खुलवाना चाहता हो। खुदा की कसम मैं महमूद हूँ, आप बेधड़क दरवाज़ा खोल दें। बिल आखिर बेगम शिराजी ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर महमूद खड़ा था। क्या बात है? यहाँ क्यों आए? खैरियत तो है? मैं यहाँ उस रोशनदान से पहुँचा हूँ, महमूद ने रोशनदान की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोशनदान से? मगर ये तो बहुत ऊंचाई पर है। जी हाँ, ये एक लंबी दास्तान है, मगर मैं सबसे पहले एक जगह फ़ोन करना चाहता हूँ। कुछ बताओ भी तो। बेगम शिराजी हैरान खड़ी थीं। हम एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। दिन निकलने से पहले पहले अगर पुलिस ना पहुंची तो हमारी खैर नहीं, इसलिए पहले मुझे फ़ोन कर लेने दें, फिर मैं इत्मीनान से बैठकर सारी बातें बताऊंगा। अच्छा, आओ मेरे साथ। बेगम शिराजी उसे फ़ोन के पास ले आईं। महमूद पुलिस स्टेशन फ़ोन करने लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी मैं हूँ महमूद, इंस्पेक्टर जमशेद का बेटा। अच्छा, क्या बात है? हमारी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। इस वक्त हम एक बड़े खतरे से दो चार हैं। 4 बदमाश हमारी ज़िंदगियों के दरपे हैं। मेहरबानी फरमाकर फ़ौरन आइए। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं अपने मकान के साथ वाले मकान से बोल रहा हूँ। ये शिराजी साहब का मकान है और ये तो आपको मालूम है कि हम हाईवे रोड पर रहते हैं। बात क्या है? मैं फ़ोन पर तफसील नहीं बता सकता, क्योंकि एक एक पल कीमती है। दिन निकलने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं और अगर दिन निकल आया और आप लोग उस वक्त तक ना पहुँचे तो हम में से किसी को ज़िंदा ना पाएंगे।
اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ اور ہاں، وہ لوگ ہمارے مکان کے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اپنی گاڑی دور ہی روکیے گا۔ میں آپ کو شیرازی صاحب کے دروازے پر ملوں گا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، اس قسم کے طریقے ہمیں معلوم ہیں۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ اب محمود نے انسپکٹر اکرام کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ انسپکٹر جمشید کے گہرے دوست تھے۔ دوسری طرف تھوڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی نے فون اٹھایا اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو، آواز انسپکٹر اکرام کی ہی تھی۔ محمود کو پہچان میں دقت نہ ہوئی۔ السلام علیکم انکل، کون ہیں آپ؟ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں محمود ہوں انکل۔ محمود نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ محمود، تم، اور اس وقت خیر تو ہے؟ انسپکٹر اکرام کے لہجے سے حیرت اور پریشانی کا اظہار ہوتا تھا۔ انکل، آپ اس وقت آئیے، ہم سخت خطرے میں ہیں، جلدی پہنچیے۔ تم فون کہاں سے کر رہے ہو؟ شیرازی صاحب کے ہاں سے۔ بات کیا ہے؟ بات بتانے کا وقت نہیں ہے، بس آپ پہنچ جائیے۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، میں نے پولیس کو بھی فون کر دیا ہے۔ ٹھیک کیا، میں پہنچ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔